नमस्ते सुप्रभातम। तो आज आमर विषय वस्तु रही महाकवि भवभूति द्वारा रचना कराई उत्तर रामचरितम। बहुत इंपोर्टेंट विषय वस्तु रही पीजी पिलांकर ये सिलेबस गोटे अंश अटे। ता सहित आपंकर जदि चर्चा करवा जेकोसी टीजीटी बा पीजीटी एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट अटे। पूरा पूरी उत्तर रामचरित को आम पढ़ा। आज आम फास्ट प्रथम अंक जाना, देन ये कंटिन्यू 7 क्लास चलो जो थी कि 7 दिन में संपूर्ण 7टी अंक को अध्ययन करवा। तो मुख्य विषय रोचे एठी आम मैंने पूरा संस्कृत को पढ़ा सहित आम सहित तार ओडिया व्याख्या जाना। तो चलते आरंभ करवा आ विलंब न करी। तो महाकवि भवभूति द्वारा रचना कर उत्तर रामचरितम प्रथम अंक को प्रत्येक श्लोक को देखा और श्लोक को देखा सहित तार जो ओडिया व्याख्या रही जाना। फास्ट कि आपण ये अदृश्यमान पात्र रही विषय जानदे जेपरिक ऋष्य श्रृंग अच्छा ये हूँ रामकर भौणीर स्वामी राम से भगिनीपति अर्थात रामकर भौणी जो शांता अच्छा स्वामी अटंती ऋष्य श्रृंग। से भाव में वशिष्ठ ये होती रामचंद्र गुरु बोली कहीपर एवं इक्ष्वाकु वंशर कौन अटंती पुरोहित अटंती। उर्मिला लक्ष्मणकर स्त्री, सुग्रीव बानर से अधिपति। गोटे मिनट ठीक किसी कलर चेंज करदे। हाँ तापर बाली सुग्रीव प्रति स्पर्धी वानर श्रेष्ठ। यार विषय वस्तु आसो आग को। ताड़का अगस्त्य सप्ताह राक्षसी सुंदस्य पत्नी। लवण दैत्य मधुदैत्य आत्मज। परशुराम जमदग्नि पुत्र विष्णुकर षष्ठ अवतार बहुत इंपोर्टेंट। ये आपर दशावतार विषय आसिले से विषय आप रही है। मारुति वायुपुत्र एवं रामचंद्र पवन सॉरी परम सेवक बानर माने ये जो आप हनुमान बोली कहते से विषय देती। हाँ देखिए ये किसी अंकानुक्रमेण स्थल परिचय प्रत्येक अंक अनुसार आप गोटे गोटे कौन अच्छी ना प्रत्येक अंक अनुसार आपंकर क्यों क्यों स्थान विषय वर्णना कराई। जब फास्ट देखिए प्रथम अंक देखिए जब प्रथम अंक आपंकर मुख्यतः कौ विषय वर्णना होती ना से अयोध्या नगरी विषय फास्ट अंक प्रथम अंक केवल आप अयोध्या विषय वर्णना होती अयोध्या नगरी ही अच्छा एवं प्रत्येक अंकर नाम रही आगू चर्चा करवा। द्वितीय अंक जब देखिए द्वितीय अंक हूँ आपंकर सॉरी जन्मस्थान दंडकारण्य विषय रही। तृतीय अंक आप दंडकारण्य ही रही पंचवटी प्रवेश इत्यादि। चतुर्थ अंक आपंकर वाल्मीकि सुरै वाल्मीकि सुनेर आश्रम पदम एवं पंचम अंक आपंकर वाल्मीकि महर्षि आश्रम आसन्न प्रदेश। षष्ठ अंक समरभूमि माने जोटा युद्ध विषय एवं सप्तम अंक आपंकर रही गंगा पुलिनम। तो ये आपंकर कौन अच्छी अंक गुड़िकर स्थान विषय रही। तो सहित आपंकर ये प्रत्येक अंकर गोटे गोटे ना रही ना तो एमती रखाई कि तथा तार गोटे गोटे ना रही। जपरिक आप धरतु प्रथम अंक को जो चर्चा करिया सब बेले बेले परीक्षा पचारि थे उत्तर रामचरितम क्यों अंकटी श्रेष्ठ अटे जेपरिक अभिज्ञान शाकुंतलम आपंकर चतुर्थ अंक श्रेष्ठ अटे। से ये आपंकर श्रेष्ठ अंक मैंने तृतीय अंकर ना छाया अंक। से प्रथम अंकर ना कौन ना प्रथम अंकर ना हूँ चित्रांक। मन रखिथे ये सब बहुत इंपोर्टेंट। ये प्रथम अंकर ना कौन ना प्रथम अंकर ना हूँ आपंकर चित्रांक। परीक्षा पचारि थे बेले बेले जे प्रथम अंकर ना कौन बोलिकी तो प्रथम अंकर ना हूँ आपंकर चित्र अंक। से भाव में जपरी प्रथम अंकर ना हूँ आपंकर चित्रांक। चित्र अंक थाए कि जगह आप चित्र दर्शन नाम प्रथम अंक बोली देता है तो उभय शुद्ध बोली भावे। द्वितीय अंक हूँ आपंकर पंचवटी प्रवेश। पंचवटी प्रवेश विषय रामचंद्र से विषय को वर्णना कराई। तृतीय अंक हूँ छाया अंक सीता से छाई भली अच्छा से छाया अंक बोली नामकरण कराई। चतुर्थ अंक हूँ कौशल्य जनक योग। से भाव में कौशल्या राम माँ एवं जनक सीता पिता। पंचम अंक हूँ कुमार विक्रम नाम पंचम अंक। षष्ठ अंक हूँ कुमार प्रत्यभिज्ञानम। सप्तम अंक हूँ सम्मेलनम। सम्मेलन अर्थ हूँ मिसिबा। तो ये हूँ आपंकर कौन ना 7 अंकर ना बहुत इंपोर्टेंट रही। या नोटबुक रे लिखि दिंतु अवश्य ये लेखा ना था तो मुझे ये अपलोड कर दे था। यार जो पीडीएफ अपलोड करेंगे से समय ये अंक विषय को स्पष्ट रूप से उल्लेख करदेवी से पाइबे। आउ थे कहूँ प्रथम अंक हूँ चित्रांक। द्वितीय अंक हूँ पंचवटी प्रवेश। तृतीय हूँ छाया अंक। चतुर्थ हूँ कौशल्य जनक योग। पंचम हूँ कुमार विक्रम। षष्ठ हूँ कुमार प्रत्यभिज्ञानम। सप्तम हूँ सम्मेलनम। से भाव में क्यों स्थान क्यों जगह विषय वर्णना कराई माने प्रथम अयोध्या नगर, द्वितीय दंडकारण्य, तृतीय आपंकर पंचवटी आसूँ माने उभय जगह रही। चतुर्थ आप वाल्मीकि सुनेर आश्रम पदम। पंचम अंक वाल्मीकि महर्षि आश्रम सन्न प्रदेश। षष्ठ अंक समरभूमि। सप्तम अंक गंगा पुलिनम प्रदेश। यही सब स्थान गुड़िक वर्णना होती।
तो उत्तर रामचरित जो पात्र गुड़िक रही से परिचय सामान्य रूप से जाना धरतु फास्ट आप पुरुष मान विषय सूत्रधार आप नट रही नट किए ना सूत्रधारण सहित जी कथबार्ता हो सूत्रधार नट जो मैंने कि नाटकर प्रारंभ में प्रवेश करते कंचुकी ये हूँ द्वारपाल या विषय आपको प्रथम अंक पढ़ा समय आसो जी कि दशरथ समय ही द्वारपाल रूप से कम कर समय से रामचंद्र को जो भाई संबोधन करते से संबोधन कर जो कि सी पश्चाताप विषय रही तापर अच्छी आपंकर गोष्ठी दशरथ से अंतपुरचर दूत अष्टावक्र ये हूँ कहुड़ मुने पुत्र अष्टावक्र ऋषि विषय अच्छी सामान्य रूप से राम तो जानते अयोध्यार राजा अटंती लक्ष्मण सुमित्रा पुओ एवं ता सहित रामकर अनुज लक्ष्मण स्त्री ना कौन थी कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ लवकुश जी हूँ रामकर जुगल पुत्र जनक विदेह अधिपति सीता या पिता च माने सीतांकर बापा होउचंदी जनक से अनुसार गोटे रही जोटा कि आप चतुर्थक ना रही कौशल्य जनक युग बोलिकी से परिवार आप दुर्मुख राम से आसन्न परिचारक गुप्तचर एक्चुअली गूढ़चर हो जाए गूढ़चर नुहे से एक्चुअली आप गुप्तचर गुप्तचर अर्थ हूँ दुर्मुखर विषय आपको प्रथम अंक ही आस अल्प समय ही दुर्मुखर विषय आस हाँ बास देन आपन शंभुक सी हूँ शूद्र तपस्वी या विषय आप तृतीय अंक आसपरी आपणकर आंडायन सॉरी सौधातकी वाल्मीकि महर्षि अंत्यवासिनो दिव्य पुरुष सापोहत पाक शंभुक स्वरूप चंद्रकेतु लक्ष्मणर आत्मज आत्मज अर्थ हूँ पुत्र बोली कहीपर ये विषय आसो आग को सुमंत चंद्रकेतु सारथी वाल्मीकि ये रामायण जी रचनाकार विद्याधर देवता विशेष बटव वाल्मीकि महर्षे आश्रम से छात्रा बटव अर्थ हूँ पिला ठीक अच्छे पुरुष चंद्रकेतु चमुगत सैनिक ठीक अच्छे ये आसो स्त्री विषय चर्चा करें सीता हूँ रामचंद्र स्त्री जानते कौशल्या रामकर माँ दशरथ स्त्री अरुंधति वशिष्ठ मुनि अरुंधति के विषय प्रथम अंक ही आसूँ आत्री तापसी जन अटंती बासंती हूँ वन देवता ए ना गुड़िक मन रखा दरकार आत्री विषय आपंकर तृतीय अंक आसो एवं बासंती विषय तृतीय अंक आसो ये सब कथबार्ता विषय मुरला आसो गोटे नदी ना ये ठीक अच्छे पृथ्वी सीता विषय को ये आसी भागीरथी गंगा गोटे ना से भाई आपको आसूँ तो यू आपको आरंभ होगा प्रथम अंकर प्रथम श्लोक ठीक अच्छे जहाँकि आपर लिखा जाइए अनुष्टुप छंदरे जानी समस्ते अनुष्टुप छंद श्लोके पाद चतुष्टय माने श्लोक आपंकर चार्टा पाद जो रोचे अनुष्टुप छंद ताकू अनुकरण करुँच पादे अष्ट अक्षराणी प्रत्येक पादे 8टा लेखें अक्षर अच्छी ठीक अच्छे तो देखिए से अनुसार आपंकर ज्योतिपात होता है ईदम कविभ्य पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशस्महे वंदे मही च तां वाणीम अमृताम आत्मनः कलाम तो ये कौन देती श्लोकटी को भल भाव देखी दिंतु ये श्लोकर देला ईदम कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकम प्रशास्महे वंदे मही च तां वाणीम अमृता आत्मनः कलाम अमृताम आत्मनः कलाम देखिए अन्वय से देखिबार फास्ट कहूँ कौन ना पूर्वेभ्य कविभ्य नमः पूर्वेभ्य कवि माने पूर्व कवि अर्थात उत्तर रामचरित प्रारंभिक समय को आज पूर्वेभ्य कवि पूर्वर जो कवि मैंने रहिले पूर्व कवि किए ना आपंकर ये यार पूर्वर उत्तर रामचरितम पूर्वर किए रहिले ना से आपंकर वाल्मीकि रहिले व्यासदेव रहिले कालिदास रहिले जे कई रहिले से समस्त कवि को प्रारंभिक समय से नमस्कार करिसेंती पूर्वेभ्य कविभ्य नमः नमो वाकम अर्थ हूँ नमस्कार करुच्ची प्रणाम करुच्ची तापरे कहते आत्मनः कलाम हाँ ये द्वितीय धारा देखु आत्मनः कलाम अनृताम वाचाम कौन गला वाचाम आत्मनः कलाम वाचाम देवताम बिंदेम तापर कहते कौन ईदम प्रशास्महे तो ये स्पष्ट रूप से कहीदे कौन बोलिकी ना ता सहित कौन करुँच से तो ये प्रथम द्वितीय धारटी को प्रथम पंक्ति जो शब्द थी बुझीपारे आशा करपरिक प्रथम धारे थिला कौन आपण पूर्वेभ्य कविभ्य नमो वाकम एतिक जिन बुझीपारे पूर्वर जो कवि मान से नमस्ते द्वितीय कहते कौन ना ये फास्ट खोजतु आपंकर कौन अच्छी ना क्रियापदटी कौन अच्छी जिते आप कर समय फास्ट क्रियापदटी को खोजे तो कौन देती क्रियापदटी ना प्रशास्महे
ना इदम प्रशासमहे इदम अर्थ यह आशा करूछु प्रशासमहे अर्थ होची आशा करूछु यह आशा करूछु कोन आशा करूछु ना से कोन कहउछन्ती एठी देखन इदम प्रशासमहे यह आशा करूछु कोन आशा करूछु ना आत्मनः कलाम अर्थात आत्मन अर्थ निजर आत्मन शब्दर षष्ठी एक वचन आत्मनः कलाम निजर कला पुणी थरे कहउछन्ती कोन बाणी बाणी अर्थ बाणी वा बाणी थाई पारे किछ बहिरे आपनको वाचम मध्ये थाई पारे वाचम अमृतम अमृताम देवताम प्राप्नुयु अर्थात यह आम आशा करूँ जो आमर जो बाणी रही यह कौन हो परम ब्रह्म को प्राप्त हो। ठीक अच्छे तो ये थिला प्रथम श्लोकर कौन कहीपर कौजे आम अन्वय बोली कहीपर अर्थ कहीपर नांदी अंते या प्रवेश होची नांदीर देखा ये स्पीड पढ़ी पढ़ी जा विषय गुड़िक एक्चुअली जेहेतु पूरा टॉपिक टाक पढ़ा तो सूत्रधार अलमति विस्तरेण अद्य खलु भगवतः कालप्रियनाथस्य यात्रायाम आर्यमिश्रान् विज्ञापयामि एवं अत्र भवन्तो विन्दां कुर्वन्तु अस्ति खलु तत्र भगवान् काश्यपः श्रीकण्ठपदलाञ्छनः पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूति नाम जतुकर्ण्य पुत्रः। ये किसी जिनस आप मन रखार अच्छे जमीक फास्ट जिनस आपंकर कौन सूत्रधार कौच अधिक विस्तार करूनी न अद्य खलु भगवत कालप्रिय नाथ से अर्थात भगवान शिवंकर यात्रा समय रे तो शिवंकर यात्रा केते हुए ना शिवंकर यात्रा हुए जो शिवंकर बह पर जो सी माने भ्रमण उद्देश्य बाहरी थे से समय शीतल षष्ठी यात्रा हुए ओडिशा रे से समय विभिन्न जगह कौन होते यात्रा होते बहुत तार आयोजन होता है तो सही विषय को नहीं कहूँ एवं अत्र भवन्तु बिंदाम कुर्वन्तु यही भाव ये आम जो आयोजन होची आम कौन देखा तत्र भगवान काश्यप अर्थात काश्यप गोत्रीय द्वितीय विषय देखिए श्रीकंठ पद लाछन उपाधि कौन मिली ना श्रीकंठ पद लाछन बोली उपाधि मिली पुणी थे पदवाक्य प्रमाणज्ञ सी अटंती सी किए ना सी हूँ भवभूति नाम नाटा हूँ भवभूति सी कहार पुत्र ना जतुकर्णी पुत्र कि जिनस ये मन रखा दरकार तो प्रथम जिनस रही कौन ये ना हाँ प्रथम विषय आप रही गोटे मिनट हाँ गोटे मिनट अपेक्षा करवा हाँ तो कौन अच्छी ना भवभूति परिचय ये आपको मिलूँ सी कौन अटंती ना सी काश्यप गोत्री अटंती जपरी विभिन्न प्रकार गोत्र अच्छी कार भरद्वाज गोत्र काश्यप गोत्र गौतम गोत्र से गोत्र गोटे देती काश्यप गोत्रीय भवभूति काश्यप गोत्रीय अटन जदि किए काश्यप गोत्र अच्छा सी चिंता करूँ सी भवभूति गोत्र अटंती तापर श्रीकंठ पदलाछन उपाधि मिली कौन ना श्रीकंठ बोली उपाधि मिलता जतुकर्णी पुत्र जतुकर्णी से पुत्र अटन तीन टा जिनस ये पाई जाइए गोटे हूँ सी काश्यप गोत्रीय जतुकर्णी पुत्र एवं श्रीकंठ पदलाछन बोली उपाधि श्रीकंठ उपाधि सी पाई ये हूँ किए ना सी हूँ आपंकर भवभूति। तो नेक्स्ट श्लोक को देखा श्लोकटी देखिए जूम कर दूसरी गोटे मिनट बंद करदे पेन टाक हाँ टे जूम कर दूसरी स्पष्ट रूप से देखा यम ब्रह्मांडम हाँ यम ब्रह्मांडम इयम देवी वाक्वशी अनुवर्ततः उत्तर रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। तो ये आपंकर कौन देते तत्प्रणीतम अर्थात द्वारा प्रणयन करा उत्तरम रामचरितम उत्तर रामचरितम प्रयोक्ष्यते प्रस्तुत करवा कौन ना इयम ब्रह्मांडम इयम देवी वाग्वशी वाक्वश्यै इव अनुवर्ततः वाक्युक्त संधि करके आप पढ़ी पारे वाक्युक्त वश्यै युक्त इव युक्त अनुवर्ततः। तो कौन कहते ये ना जीए जो व्यक्ति कौन करते ना ब्रह्मा जपरी सरस्वती को वश कर भाव में जो व्यक्ति निजर ज्ञान द्वारा सरस्वती को मध्य वश कर पारते से व्यक्ति द्वारा रचना करा उत्तर रामचरित को वर्तमान समय प्रस्तुत करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगू देखा नट अन्यम च नट तापर कहते कौन कहते वशिष्ठ अधिष्ठाता देव्यौ गता रामस्य मातरः अरुंधतिं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातु आश्रमम। ये बहुत सहज श्लोक इंपोर्टेंट श्लोक कहीपर परीक्षा पचारि थे जो मैंने या नोट लिखार अच्छी श्लोकर अर्थ गुड़ी को लिखि दिंतु वशिष्ठ अधिष्ठिता देव्यौ गता रामस्य मातरः रामस्य मातर अर्थ रामंकर माँ ठीक अच्छे रामंकर माँ माने किए ना ये आप रामचंद्र समस्त माँ बोली भावुले सी उदाहरण हो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा समस्त को तो से राम से मातर रामंकर माँ माने गता
रामस्य मातरः देव्योः गताः रामंकर माँ माने जो माने कि देवी तुल्य अटंती रामस्य मातारः देव्यः गता रामंकर माँ जो माने देवी तुल्य से माने जाइछंती कुआडे जाइछंती ना जामातु आश्रम जामातुंकर आश्रम को जाइछंती कौन कही सेठी पुणी थे ना अरुंधती पुरस्कृत्य अरुंधती को आगक रखी अर्थात आगे अरुंधती जाऊँ पछरे कौशल्या कईकई सुमित्रा एम जाऊँच तो अरुंधती किए अरुंधती मुझे फास्ट ही कही परिचय गुड़िकर पात्र गुड़िकर विषय कहवा समय अरुंधती होती वशिष्ठ पत्नी तो ये द्वितीय धाड़ी की अर्थ बुझीपारे अर्थात रामंकर जो माँ मैंने थे जो मैंने खास करके कौशल्या कईकई सुमित्रा तो यही मैंने अरुंधती आगे जाइछंती अरुंधती पछरे पछरे माने जाइछंती कुआडे जाइछंती ना जामातु आश्रम जामातु किए ना से विषय आगु जानिबा जामातु विषय तो आगु मु कहितली पात्र परिचय समय ऋषि शृंग तो विषय से विषय मध्ये आगु स्पष्ट कराई दैछंती तो कौन कहिछंती एठी आगु टे शब्द रहिला वशिष्ठ अधिष्ठिता वशिष्ठंकर अधिष्ठान रे अर्थात वशिष्ठंक द्वारा ए जो यज्ञटी करुला किए करुला ना से यज्ञ करुले आपनकर वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ करुले जे कि कौन थे रामचंद्रकर मध्य कुलगुरु थे से व्यक्ति कौन करुले आपनकर वशिष्ठंकर रक्षणाबेक्षण रे एई जो यज्ञटी ऋषि शृंग आश्रम रे होउथुला सेठी होउची आ सेई आश्रम को किए जाउछन्ती अरुंधती सहित रामंकर माँ माने तो नेक्स्ट देखिबा आगु को आशा कर बुझा पड़ो जब बुझा पड़े मेंशन करूँ जापार बोली कि सूत्रधार वैदेशिक अस्मि पृछा कह पुनः जामाता सूत्रधार पुनर्बार पचार वैदेशिक जेहेतु विदेश आसी जानी एक्चुअली जामाता किए तो सही से पुनर्बार कहते कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजिजनत अपत्य कृतिका राज्ञे रोमपादाय ताम ददो तो ये प्रथम चतुर्थाटी देखो ददौ अर्थ दे क्या देते ना रोमपादाय रोमपाद को देते ठीक अच्छे तो पुणी थे ताम ताम माने क्या ना ताम कन्याम सही कन्या को से कौन करते ना रोमपाद को देते कौन दे तो कौन दे कन्या दशरथ हो राजा राजा दशरथंकर कन्या कन्याम राजा दशरथ कन्याम दशरथ युक्त राजा दशरथ राजा दीर्घा आप कर्तरी प्रथम अच्छी कन्याम कन्या को क्या ना शांताम शांताम कन्याम व्यजिजनत तो शांता नामक कन्या कौन हो दशरथंकर जन्म हो अपत्य कृतिकाम राज्ञे अपत्य कृतिकाम किए ना सी हूँ अपत्य कृतिका हूँ रोमपाद तर किए संतान नाला राज्ञे ताम ददौ राज्ञे ददौ राज्ञे रोमपादाय ददौ राज्ञ रोमपाद को देते जेहेतु तांकर किए संतान नथिले से राजा दशरथ कौन करते रोमपाद को देते तो नेक्स्ट देखा आगु कहीं आम जानते रामचंद्र भाई ही अच्छा बोलिकी रामचंद्र सहित आ 3 जन अच्छा लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत किंतु कन्या आसी तो किए ये सी होती शांता तो विषय स्पष्ट हो जाती आशा रखुची नेक्स्ट देखा तो तापर आपंकर रही किसी विषय ये 4 नंबर पर आपन 7 नंबर आ जाए से पुणी थे स्पष्ट पुणी थे से पचार वर्तमान समय कौन हो तो से समय से कहते वर्तमान समय से ही जो रोमपाद थे सी कौन करते शांता कन्या को पाइबा परे ताकू सी विभांडक ऋषिंकर पुत्र मन रखि धाटी विभांडक ऋषिंकर पुत्र जी कि होउछन ऋषि शृंग तांको कौन करते सहित विवाह कराई से द्वादश से ऋषि शृंग विवाह करने पर पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ ऋषि शृंग को डाकी जहाँ परवर्ती समय रामचंद्र जन्म इत्यादि होता तो यही सब भितर से पुणी थे पचार देते वर्तमान समय कौन घटवे को जाऊँगी नाटक तो सी कहते वर्तमान समय नाटक घटवे को जाऊँगी सीतांकर जो रावण घरे थे लोक मैंने अपवाद सृष्टि कर विषय को लेकिन वर्तमान समय किसी घटना घटवे को जाऊँगी तो ये नट कहते सर्वथा ऋषि हो देवाश्च श्रेय विधास्यन्ति सब बेले आपण ऋषि एवं देवता माने आपण श्रेय माने मंगल कामना करेंगे परिक्रम्य भो भो को इदानी महाराज एवं जन कथयंती वर्तमान समय राजा आसला यहपरी कहुच्छी तो तापर पुणी थे गोटे श्लोकटी आपको देती जहाँकि आप बसंत तिलका छंद रही जूम कर दूसरी समस्त स्पष्ट रूप से देखा बोलिकी हाँ स्नेहा सभाजयितुम एत्य दिनानि अमौनि नव उच्छवे नो जनको अद्य गत्तु विदेहान देव्यो ततो विमनसः परिशांत्वनाय धर्मासनात विशति वासगृहम नरेन्द्र तो ये आपंकर कौन कौच स्नेहात सभाजयितुम एत्य दिनानि अमुनि अमुनि दिनानि यही दिन गुड़िक स्नेह सुख दुख रे पूरा आराम रे मजा रे कटिगला कहीं ना रामंकर
विजय उत्सव रामंकर राजाभिषेक चली दिन गुड़िक आराम से कटिगला। नवोत्सवेन जनक अद्य गतो विदेहान, विदेह अर्थ होची विदेह राज्यर राजा होचंती जनक, से निज राज्य को पुणी थे फेरी जाइछंती। देव्या ततो विमनस, देवी अर्थ ये क्या बुझाऊँ ना, ये सीता को बुझाऊँ। सीता ततः ताहापर सीता देवी विमनस अर्थात मन दुख कर, तो मन जेहेतु सीता मन दुख हो जाइए तो से परिसांत्वना सीता मनोरंजन करने सीता को सांत्वना देवाई धर्मासनात् विशति बास गृह नरेन्द्र, नरेन्द्र अर्थ राजा, धर्मासनात् अर्थ जो राजसिंहासन बसी राज कार्य करुले, विशति बास गृह वर्तमान समय से राज कार्य छाड़ी जेहेतु सीता मन दुख हो सी पुणी थे फेरिकी जाइछंती। आगु देखिए तो कहीं जाइछंती ना सीता को फेरी माने फेरिकी जीवार पछर कारण कौन रही ना, वर्तमान समय जेहेतु सीता गर्भवती अच्छा ये फेरिकी जाइछंती। तो परवर्ती देखिबा एति निष्क्रांत इति प्रस्तावना, ये आपनकर सरिची प्रस्तावना सरिची, एइठु आपनकर प्रवेश होउची रामचंद्रଙ୍କ सहित सीतांकर। ठीक अछि, प्रस्तावना सरिया परे ततः प्रविशति आसन उपविष्टो रामो सीता तापरे राम एवं सीतांकर प्रवेश होइछि। हाँ कौन दीची प्रारंभ में रामचंद्र ये कहते देवी वैदेही विश्वसी ते गुरव न शक्तवंती विहातुम अस्मान, ते गुरव अर्थात ये आपन को विश्वसी विश्वास कर, हे वैदेही विश्वास कर, ते गुरव अर्थ हो क्या बुझाऊँ ना आपंकर बुझाऊँ ये जनक को राजा जनक को ते गुरव न शक्नुवंती विहातुम अस्मान, विहातुम अर्थ छाड़ा को आमको छाड़ा को से गुरु मैंने इच्छा ही प्रकाश करूना। तो तापर छाड़ा ताल कारण कौन, जदि छाड़ी इच्छा करना कहीं छाड़ी पड़े, तो से किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम स्वातंत्र्यम अपकर्षति संकटा ही आहित अग्नि नाम प्रत्यवायी गृहस्थता। तो ये से कहते कौन ना गृहस्थ व्यक्ति मानकर विविध प्रकार कार्य थाए। तो राजा जनक थिले कौन ना जड़े राजश्री थे, राजा थे सहित से ऋषि गोटे थे, ये से प्रतिदिन कौन करते अनुष्ठान इत्यादि काम करुले, अनुष्ठान अर्थ यज्ञ इत्यादि पवित्र कार्य करुले। से निज राज्य छाड़ी सीता पाखे सब रही राज्य चलिए कि, तो ये गोटे कारण बोली रामचंद्र कहते जेहेतु से गोटे गृहस्थ व्यक्ति से अधिक दिन ये रही पारे, से छाड़ी जद्यपि इच्छा तथापि से बाध्य छाड़ी जाइछंती। प्रवेश्य तापर प्रवेश करुछंती। तो ये भितर आपनकर किछिटा जिनस मध्य घटना घटित होउची, जो विषय कि सीता मध्य रामचंद्र कथारे मध्य राजी होइछंती, कहछन हां सत कथा, सी मध्य छाड़ी के जो इच्छा करूनांती, मु मध्य से विजय बुझुची, किंतु बा करिबा कोन वर्तमान समय तो यही भली स्थिति रही। तापर प्रवेश करुछंती किए ना कंचुकी, कंचुकी होचंती द्वारपाल। रामभद्र संबोधन करदेले कौन बोलिकी ना रामभद्र इति अर्धोक्त साहसंक महाराज, रामभद्र बोली प्रथमे डाकिदेले, तापर अथ रही गले ना अधा कहीकि पुणी थे कहले महाराज बोलिकी। यहीपरि कहबार तात्पर्य ये रही। रामभद्र बोली कहबार अर्थ हो राम भाईना, उदाहरण रूप से कहीपर हे राम महाशय, कहीं से दशरथ समय ही सी कौन थे द्वारपाल थे। तो द्वारपाल थी कारण से समय से रामचंद्र कौन महाराज बोली डाकिबे, से समय से रामचंद्र संबोधन करते हे राम पुओ बा किसी भी राम भाईना बोली डाकुथी। तो से समय कौन बोली संबोधन कले रामभद्र बोलिकी, अधा कहीकि रहीगले, पुणी थे कहले कौन महाराज बोलिकी, अधा माने टिके संकोच प्रकाश कर महाराज बोलिकी। राम ये सस्मितम अल्प हसी कहते कौन ना आर्य ननु रामभद्र इत्येव माम प्रत्युपचार शोभते। गोटे मिनट, हाँ गो टिके छोट करदबा। हाँ कौन कहते ये राम अल्प हसी कहते ना आर्य ननु रामभद्र इत्येव माम प्रत्युपचार, मो पई रामभद्र शब्दटी भल लगुच, शोभते शोभा पाउची, कहीं तात परिजन से तत् यथा अभ्यतम अभिधीयताम। आपन जो रामभद्र बोली मत डाकुଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ डाकନ୍ତୁ भल लगुच, कहीं आप बापा मैंने पिला बेलू से शुणी शुणी आस भल लगुच। धरतु उदाहरण कौच वर्तमान समय मझे गोटे कटक खेल चलता समय कई जड़े वर्तमान मुख्यमंत्री जो मोहन चरण माझी सार को जे मोहन भाई बोली डाकी सी बोलिकी हसिकी हाथ हल्ई। तो नॉर्मल आम से सामान्य व्यक्ति थिबा समय आम सामान्य रूप से डाकिपर, कि जो सी विशिष्ट व्यक्ति हो जाते आमको से समय संबोधन करने को पड़े। तो से विषय को सीठी कहते कंचुकी, किंतु रामचंद्र कहते किसी असुविधा नहीं, मत आप डाकी पारती रामभद्र बोली डाकी पारती, जेहेतु आप मोर पिता सामान वयसर लोक अटंती, डाकतु किसी असुविधा नुहे। तो कंचुकी देव ऋष्यशृंग आश्रमात अष्टवक्र संप्राप्त, सी कौन कहते ऋष्यशृंग आश्रम अष्टावक्र ऋषि वर्तमान समय संप्राप्त अर्थ आस जाइछंती। सीता
आर्य तथा किम विलंब्यते विलंब कहीं कर जल्दी ताको डाक त्वरितम प्रवेशाय रामचंद्र मते शीघ्र तांको धरि आस कंचुकी निष्क्रांता प्रवेश सेठी कंचुकी जाउछंती से प्रवेश करूछंती अष्टावक्र आसवा सूचना पाई अष्टावक्र स्वस्ति त्वाम तो मंगलकर मंत्र प्रारंभिक समय पढ़ी तो पूरा आम प्रथम को पढ़ुंट किंतु जो जो मुख्य मुख्य जिनस गुड़िक अच्छे से जिनस गुड़िक पढ़ुंट उत्तर रामचरितम जो देखिए आपंकर जेकोसी एग्जाम आपंकर ब्रह्म ग्रुप आपंकर प्रथम अंक तृतीय अंक अटे अन्य अंक गुड़िक सामान्य रूप से अटे ठीक है प्रथम गुड़ी भल भाव बुझा अष्टावक्र प्रवेश कर रामचंद्र तापर कहते भगवान अभिवादे इत आस्यताम सीता मध्य कहते नमस्ते अपि कुशलम राजमातृक गुरुजन से आर्य शांतायाश्च तो ये रामचंद्र एवं सीता अष्टावक्र जो आसुच्च रामचंद्र एवं सीता अष्टावक्र को पचार स्वागत आपणकर जो ऋष्य शृंग आश्रम सब किसी ठीक ठाक अच्छी कि सब मन पकाउछन ना भूलीगले तो अष्टावक्र से उपविश्य अथ किम तो सी जो श्लोकटी पढ़ी कही बुझा सीधा सड़क गोटे मिनट हाँ ये सीता कही अस्मान अपि स्मरती आमको मन पकाउछति कि तो अष्टावक्र ये कहले अथ किम देवी कुल गुरु भगवान वशिष्ठ तु इदम आह कुलगुरु भगवान वशिष्ठ यहीपरि कहले कौन कहले ना विश्वंभरा भगवती भवती असु भवतीम असुत राजा प्रजापति समो जनक पिता ते तेषां वधू तमसी नंदिनी पार्थिवानां येषां कुले सविता च गुरुवर्य च कौन कहते ना विश्वंभरा भगवती भवतीम अशूत अशूत अर्थ जन्म देइछंती विश्वंभरा अर्थ होची पृथ्वी भगवती पृथ्वी आपण को जन्म देइछंती भवतीम अशूत आपण को जन्म प्रदान करिछंती कि पृथ्वी जेतु सीता भूमि रु जात होइछंती सेति पे से कहछंती आपण को जन्म देइछन स्वयं भूमाता राजा प्रजापति समो जनको पिता ते अर्थ होची तुमर आपणकर पिता होचंती राजा जनक जे कि प्रजापति सम प्रजापति अर्थ ब्रह्मांकर समान तेषां वधुअसी नंदिनी तेषां वधुत्वमसी नंदिनी हे नंदिनी हे सीता तुम्हें तांकर वधु अट हेषां कुलेषु सविता च गुरुवर्य च तांको घरे तुमर माने कौन अट ना तांकर तुम्हें घरे वंशरे तुम्हें जन्म होइछ जहा घरे सूर्य पिता सदृश अटंती तो ये घरे तुम्हें जन्म ग्रहण करिछ पुनश्च से कौन कहते ना पार्थिवानम सेहीपरि श्रेष्ठ राजा मानकर घरे आपण बहु होइछंती जा घरे कौन अटंती ना जार कूलर मुख्य अटंती सूर्यदेव स्वयं एवं ता सहित मु आचार्य अटे वशिष्ठ निजक निजे कहते एवं ता सहित श्रेष्ठ राजा माने मध्य रहिछंती सेही भली घर आपण बहु अटंती पुनि थरे आपण को स्वयं पृथ्वी जन्म देइछंती एवं आपणकर जनक जी कि ब्रह्मांक सदृश अटंती से आपणकर पिता अटंती तो यही आपन को संबोधन करी गुरु वशिष्ठ एवं तापर कहते सी कौन आशीर्वाद देइछंती ना तत् किम अन्य आशास्मय तो ये आपन को अधिक आशा आम कि कौन करूँ केवल वीर प्रसवा भूया एणु आपन को आशीर्वाद ताहा दौचु जे आपन वीर प्रसव हूँ धरतु जो व्यक्ति पाखे सबकि अच्छी सी जे जाकि धरतु गोटे विशिष्ट माने मझे मझे किसी मीम्स आसे जो कि आमर अनिल माने अंबानी फैमिली मुकेश अंबानी जाकि मंदिर भगवान हाथ आगे हाथ जोड़िक नमस्कार करती तो से समय किसी मीम्स बनाती भगवान को आउरी कौन मागुचे एत पैसा अच्छे तो से भाव में ये गुरु वशिष्ठ सीता माने कहते आशीर्वाद देते आपण पाखे आम कौन आशीर्वाद देव जो वंशरे कि सूर्य निजे कि ही वंशर श्रेष्ठ अटंती सूर्यवंशीय अटंती रामचंद्र राजा तो ता सहित श्रेष्ठ राजा मान थे जो थी कि आप दिलीप रघु ये श्रेष्ठ राजा मैंने अच्छा से आशीर्वाद आपण पाखे अच्छी एवं आपणकर पिता जनक जी कि ब्रह्मांक सदृश अटंती आपण स्वयं तो पृथ्वी जन्म होती आपण को आशीर्वाद दबार आमको कौन आवश्यक अच्छे विद्वान पिला जो था क्लास शिक्षक से तुम सब तो बड़ बड़ विद्वान मुझे तुमको कौन पढ़े बोलिक से मुझे आपको आशीर्वाद देवा कौन देवी तथापि मुझे कहूँ आप वीर प्रसवार्थ यही संतान को जन्म दिंतु जी कि वीर प्रसव वीर हो अष्टावक्र पुणी थे कहते ननान्दुपत्या च देव्या संदिष्टम हाँ कौन कहते अष्टावक्र पुणी थे कहते गोटे मिनट हाँ अष्टावक्र ये देते कि शब्द को पढ़ी दूसरे ननान्दुपत्या देव्या च संदिष्टम वत्से कठोर गर्भ इति नानीतास्ति वक्षोपि रामभद्रत्वं विनोदार्थमेव स्थापितः तत्पुत्र पूर्णोत् संगम आयुष्मति द्रक्ष्याम इति तो ये अष्टावक्र कौन कह ननान्दु पत्या च देव्या ननान्दु अर्थ हूँ नणदर स्वामी नणद माने रामंकर सॉरी सीता रामंकर भणुचंदी शांता
ଏଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ। ନଣନ୍ଦପତି କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ସନ୍ଦିଷ୍ଟମ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଚ୍ଛେ କଠୋର କଠୋର ଗତି ଭାତି, କଠୋର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଭଦ୍ରମ ତ୍ୱମ ବିନୋଦାର୍ଥମ ଏବ ସ୍ଥାପିତ। ଏଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆୟୁଷ୍ମତି ମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାମ ତଥାସ୍ତୁ ଭଗବତା ବଶିଷ୍ଠ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ମି, ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି ବା? ହଁ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟତାମ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ତ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଦେଲେ କ'ଣ ଯେ ଋଷି ଶୃଙ୍ଗ ଯେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ସିଏ ତୁମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ, ମୋ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠେଇଛନ୍ତି କି? ଖାଲି ସବୁ ସୀତା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାମାତୁ ଯଜ୍ଞେନ ବୟମ୍ ନିରୁଦ୍ଧାହାତ। ଜାମାତୁ ଯଜ୍ଞେନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଷି ଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ, ବୟମ୍ ନିରୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ। ତ୍ୱମ୍ ବାଲ ଏବ ଅସି, ତୁମେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛ। ଛୋଟ ପିଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଛୋଟ ଅଛ। ଏବଂ ବାଲ ଏବ ଅସି ନବମ ଚ ରାଜ୍ୟମ୍, ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଟେ? ନୂଆ ଅଟେ। ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜାନମ ଅନୁରଞ୍ଜନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ, ପ୍ରଜାନମ ଅନୁରଞ୍ଜନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ସ୍ୟାତ୍ ତସ୍ମାତ୍ ୟଶୋ ୟତ୍ ପରମମ୍ ଧନମ୍ ବହ, ତ ସେଇଠୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯଶ ପାଇବ ତାହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏଇଠି ବଶିଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଋଷି ଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଆମମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଯାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲା ଅଛ, ଆହୁରି ବହୁତ ବୟସ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାର। ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ, ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଖୁସି ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ହେବ। ରାମ ଯଥା ସମାଦିଶତି ଭଗବାନ ମୈତ୍ରୀ ବରୁଣୈଃ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି। ସ୍ନେହମ୍ ଦୟାଂ ଚ ସୌଖ୍ୟଂ ଚ ୟଦି ବା ଜାନ କିମପି ଆରାଧନାୟ ଲୋକସ୍ୟ ମୁଞ୍ଚତୋ ନାସ୍ତି ମେ ବ୍ୟଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଦୟା ସୁଖ ଯଦି ଜାନକୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକସ୍ୟ ମୁଞ୍ଚତ ନାସ୍ତି ମେ ବ୍ୟଥା, ସଂସାରର ସାଂସାରିକ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ନେହ ଦୟା ସୁଖ କିମ୍ବା ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ମନେ କରିବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ସୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଙ୍କର ଆରମ୍ଭରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସୀତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ସୀତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସୀତାଙ୍କର କିପରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଠି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେହେତୁ ଆର୍ୟ। ହଁ, ତ ଏଇଠି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କହିଦେଉଛି, ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଅଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ। ତ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ବ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଲବମ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆଲବମ୍ ତ କରି ହେଉନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଆସିକି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେଠି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଚିତ୍ର ଥାଉଛି, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଯେପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଥରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର, ଏବଂ ପିଲାଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତର ଚିତ୍ରକୁ ସେଠି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିତ୍ରକୁ କିଏ କରିଥିଲା? ସେ ଚିତ୍ରକର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ। ତ ବେଳେବେଳେ ବିବାଦ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିଭର୍ସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ନାଟକ ବୋଲିକି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟି ରହିଛି ଅର୍ଜୁନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାଁଟି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ତ ସେ ମହାଭାରତରେ ଆସିଲା, ଇଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ନାମଟା ଏଇଠିକି ଆସିଲା କିପରି? ତ এইভাবে কিছু কিছু জিনিস একচুয়ালি କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମାଂସ ଖାଇବା ବିଷୟ ଋଷିମାନଙ୍କର, ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଦେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି। ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛି ଇୟମ୍ ଆର୍ୟ ମାଣ୍ଡବୀ ଇୟମ୍ ଅପି ବଧୂ ଶ୍ରୁତ କୀର୍ତ୍ତି ସୀତା ବତ୍ସ ଇୟମ୍ ଅପରା
ଅପରାକା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଟିକେ ସଲଜ୍ଜମ ସସ୍ମିତମ ଅପବାର୍ୟ ଅରେ ଉର୍ମିଳାମ ପୃଚ୍ଛତି ଆର୍ୟ ଭବତୁ ଅନ୍ୟତେ ସଞ୍ଚାରମେ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡବୀକୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକି ଦେଖେଇକି ସୀତା ପଚାରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ? ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଜ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଉର୍ମିଳା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ତାହା। ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷମାନେ କେତେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅୟମ ଚ ଭଗବାନ ଭାର୍ଗବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭାର୍ଗବ, ଭାର୍ଗବ ଋଷିଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୀତା ସମ୍ଭ୍ରମ କମ୍ପିତା अस्मि ରୁଷେ ନମସ୍ତେ ଇୟମପି ତଦା ଜାନକୀ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭାର୍ଗବ ଅର୍ଥ କିଏ? ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନେ ରଖିଦିଆ, ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେପରିକି କଦାଚିତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିପାରେ ଯେ ସୀତା ତ ହେଲେ ଜନକଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଜନକଙ୍କ ଝିଅ। ତ ସେପରି ମାଣ୍ଡବୀ କିଏ? ନା ମାଣ୍ଡବୀ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ମାଣ୍ଡବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛି, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତା ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ସୀତା କିପରି ଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଦେଇଛି। ପତନ ବିରଳଇ ପାନ୍ତ ଉନ୍ମିଳଇ ମନୋହର କୁମ୍ମଳୈ ଦଶନ କୁସୁମୈ ମୁଗ୍ଧଲୋକಂ ଶିଶୁ ଦଧତି ମୁଖಂ ଲଲିତ ଲଲିତೈ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରାୟୈ ଅକୃତି ବିଭ୍ରମୈ ଅକୃତ ମଧୁର ଅଙ୍ଗାନାಂ କୌତୂହଳମ୍ ଅଙ୍ଗକୈଃ। ତ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟକାଳର ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୀତା କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି ଏଇଠି, ସୀତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଛି ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଆସିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଏ ପାଖାପାଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇକି ବିବାହ କରିକି ବଣକୁ ଯିବା ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେଣି। ତ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ ବନ? ନା ସେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ। ପଞ୍ଚବଟୀ ବନର ହିଁ ସୀତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେଇଠି କହି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚିତ୍ର ରୂପରେ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲବମ୍। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେଠିକାର କିଛି ବିଷୟକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚବଟୀ କହିବାନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ବନବାସ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ସେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତ ବନର ପ୍ରଶଂସାରେ କହିଛନ୍ତି ଏତାନି ତାନି ଗିରି ନିର୍ଝରିଣୀ ତଟେଷୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଲମଟି ବାହାର କରିଦେବା। ହଁ, ଏତାନି ତାନି ଗିରି ନିର୍ଝରିଣୀ ତଟେଷୁ। ଏତାନି ତାନି ଅର୍ଥ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଏ ଗିରି ନିର୍ଝରିଣୀ, ନିର୍ଝରିଣୀ ଅର୍ଥ ଝରଣା, ତଟେଷୁ ବୈଖ୍ୟା ନଶା ଆଶ୍ରିତ ତରୁଣୀ ତପୋବନାନି ବେଶ୍ବା ଅତିଥେୟ ପରମା ୟମିନୋ ଭଜନ୍ତେ ନିବରା ମୁଷ୍ଟିପଚନା ଗୃହିଣୋ ଗୃହାଣୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବଣରେ ଯେଉଁ ସରଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବା ସରଳ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏତାନି ତାନି ଗିରି ନିର୍ଝରିଣୀ ତଟେଷୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ଗିରି ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ନିର୍ଝରିଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଝରଣା, ତଟେଷୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀ ତଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତଟେଷୁ ବୈଖ୍ୟାନସ ଆଶ୍ରିତ ତରୁଣୀ ତପୋବନାନି। ବୈଖ୍ୟାନସ ଆଶ୍ରିତ ତରୁଣୀ ତପୋବନାନି। ତରୁଣୀ ତପୋବନ ମାନେ ସେହି ବନରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବାସ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି କି ପର୍ବତ ଥିଲା, ଝରଣା ଥିଲା, ନଦୀ ତଟ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ତପୋବନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ୟେଷୁ ଆତିଥେୟ ପରମା ୟମିନୋ ଭଜନ୍ତେ। ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇକି ସେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଦେଇଛ ନିବାର ମୁଷ୍ଟି ପଚନା ଗୃହିଣୋ ଗୃହାଣୀ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ମାନେ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ମୁଷ୍ଟିପଚନା, ନିବାର ମୁଷ୍ଟିପଚନା, ନିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାନ। ମୁଷ୍ଟିପଚନା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଠାଟି ଧାନ,
ମୁଠାଟି ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ପାଇକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭିକ୍ଷାର କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 7ଟା ଘର ମାଗିବ। ତ ଏମାନେ ନିବାର ମୁଷ୍ଟି ପଚନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଠେ ଚାଉଳ ପାଇକି ବା ଧାନ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଠେ ଧାନରେ ସେମାନେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମାନେ ସମୟ ଅଯଥା ବୃଥା ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନର୍ବାର ସେଇଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାହାର ବିଷୟ ନା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ବିଷୟ ଆସିଯାଇଛି। ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାକୁ କିପରି ସେଇଠି ପଞ୍ଚବଟିରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକ ଛେଦନ କରାହେଇଥିଲା ତାହା ବିଷୟ ଆସିଛି। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିକି ଯିବା। ତ ଏ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ସୀତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅପହରଣ ବିଷୟ ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି। ଅଥ ଏଇଦମ୍ ରକ୍ଷୋଭି କନକ ହରିଣ ଛଦ୍ମ ବିଧିନା ତଥା ବ୍ରୂତಂ ପାପୈ ବ୍ୟଥୟତି ଯଥା ଖ୍ୟାଲିତମ୍ अपि जनस्थाने शून्ये विकलकरणै आर्यचरितै अपिग्रावा रोदति अपि दलितव्रजस्य हृदयम्। शब्द गुड़िक देखि दियंतु। अथ इदम रक्षोभिः कनक हरिणा छद्म विधिना। कनक हरिण, कनक अर्थ होची सुना, हरिण अर्थ हरिण जानिचंदी किछि कहबे दरकार नै। छद्म विधिना, छद्म अर्थ होची लुचिकी थिबा भेषरे, छद्म अर्थ छद्म भेषरे जो राक्षस माने कौन करथिले रक्षोभी अर्थ होची एक्चुअली राक्षस अन्य किछि कहि दैथिले। तो रक्षोभी राक्षस माने राक्षस कौन करथिले ना सुनार हरिण वेश धारण करिकी पापै व्यथयति ख्यालम अपि ना ताकू सेई पाप को तो कौन कहउछन तापरे ना पापै व्यथयति यथा खालितम अपि एई भली भाबरे कार्यटी हेगला पाप कार्य गोटे सेठी हेतिला जाहाकि अत्यंत जाको केबे धोई मध्य होबन। एई भली गोटे जिंस घटना घटितिला जाको के मध्य कि भूलेई पारिबनी। धोई होबनी अर्थ होची एई भली घटनाटी घटित हेतिले जाको के मध्य के भूली पारिबनी। जनस्थाने शून्ये विकलकरणै आर्यचरितै अपिग्रावा रोदति अपि दलति ब्रजस्य हृदयम। एठी पुणी थरे लक्ष्मण कहउछन्ति एई जो घटना घटित हेतिला सेई समय रे सेई विषय को देखिकी केवल रामचंद्र कांदिछन्ति बोली नुहे, सेई समय रे पहाड़ पर्वत समस्ते गछ लता समस्ते सेई समय रे कोन हेचन्ति अत्यंत व्यथित हो जाइछन्ति बा क्रंदन करिबारे लागिछन्ति। गोटे गोटे शब्दर जदि अर्थ बुझिबा ताले तो अधिक समय जीवो। आमे मुख्य मुख्य जो जिंस गुड़िक ताको देखि देखि जिबा। तो ये सीता कहते कौन ना ओहो दिनकर कुलनंदन एवं अपि मम कारणात क्लांता आसी। तो ये सीता को जना ना जो सीता को रावण आसी किडनाप करके नहीं, किडनाप अर्थ होची अपहरण करके नहीं जाइथिला छद्म भेषरे। तो सही समय रे सीता को जना ना राम केते दूर दुखित अच्छा से सीता को केबे जना नथिला। सबुले सीतांकर संवाद आनिक रामचंद्र पाखरे हनुमान मध्य पहुंचाइथिले, किंतु रामंकर अवस्था कौन अच्छी से विषय के मध्य सीता जानी नथिले। तो सही विषय से कहते ओहो दिनकर कुलनंदन एवं अपि मम कारणात क्लांता आसीत। एहीपरि भाव में रामचंद्र मो कारण दुखित थिले। लक्ष्मण रामम निवर्ण साकुलम आर्य किमेतत्। तो ता परवर्ती श्लोक को देखिबा जिबा गोटे मिनिट। हाँ हाँ अयम तावत बाष्पस्फुटित इव मुक्ता मणिसरो विसर्पधारभिः लुण्ठति धरणिं जर्जकरणं निरुद्धो अपि आपेक स्फुरत धरनासापुटतया परेशम उन्नयो भवति चिरम आध्यता हृदयम। तो अयम तावत बाष्पस्फुटित इव मुक्ता मणिसरो ए धारटा किए कहउछ ना, ए धारटा होची देखंतु एटी किए कहउछ एटा ना लक्ष्मण कहउछंती। लक्ष्मण केतेबेले कहउछंती ना अयम तावत बाष्पस्फुटित इव मुक्ता मणिसरो विसर्पं धाराभिलुण्ठितं धरणिं जर्जरकणः निरुद्धो अपि आवेग स्फुरतो धरनासापूटतया परेषाम् उन्नयो भवति चिरम अध्यातः हृदयः। तो ये रामचंद्र कौन करिछंती जेतेबेले तांकर माने अतीतर स्मृति को देखिछंती से समय कौन हिची ना मुक्ता मणिसरो अर्थात रामचंद्रंकर तावत बाष्प स्फुटित एवं मुक्ता मणिसरो अर्थात रामचंद्र आखिर लुह झरी आसी। विसर्पम धारा भी लुंठितम धरणिम जर्जकरण जहाँकि धरणी की स्पर्श करिछि एवं ताहा मध्य कौन कहउछंती एठी धरणी की स्पर्श कला परे धरणी अर्थ पृथ्वी रे ताहा पड़िकी गड़ी गड़ी जाइछि
ମୁକ୍ତା ସଦୃଶ ରହିଛି। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଭଳି ହଠାତ୍ ଦୁଃଖର ମାନେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାରା ଝରିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସେଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଯଦ୍ୟପି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପାରିନଥିଲେ ସେ, କାହିଁକି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ କାନ୍ଦି ପାରିନଥିଲେ, ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସି ଶକୁନ୍ତରାଜ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତ କିଏ ସେଇ ପକ୍ଷୀଟା ଜାଣିଥିବା ସମୟରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ, ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ହା ତା ତ କାଶ୍ୟପ ଶକୁନ୍ତରାଜ, ଶକୁନ୍ତ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ, କୁଅ ନ ଖୋଲୁ ପୁନଃ ତାଦୃଶସ୍ୟ ମହତି ତୀର୍ଥଭୂତସ୍ୟ ସାଧୁ ସମ୍ଭବ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଯାଇଛି କାହା ବିଷୟ ନା ଜଟାୟୁର ବିଷୟ ଆସିଯାଇଛି। ଅୟମସୁ ଜନସ୍ଥାନସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମତଃ କୁଞ୍ଜବାନ୍ ନାମ ପର୍ବତୋ ଦନୁକବନ୍ଧ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଭାଗଃ ତଦ୍ ଇଦಂ ମନୁଷ୍ୟ ପରିସରେ ମାତଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ପଦମ୍ ତତ୍ର ଶ୍ରମଣୀ ନାମୋ ସିଦ୍ଧା ଶବର ତାପସୀ ତଦ୍ ଏତଦ୍ ପମ୍ପା ଅଭିଧାନମ୍ ପଦ୍ମସରଃ। କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ରହିଛି। 1 ମାର୍କରେ ବା 2 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କି ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଜିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଅଛି। ଅୟମସୁ ଜନସ୍ଥାନସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମତୋ କୁଞ୍ଜବାନ ନାମ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ନାଁ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜବାନ ନାମ ପର୍ବତ। ଦନୁକବନ୍ଧଷ୍ଠିତ ଦଣ୍ଡକା ଅରଣ୍ୟ ଭାଗ। ତାପରେ ମାତଙ୍ଗଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପଦ, ଆଶ୍ରମର ନାଁ ହେଉଛି ମାତଙ୍ଗଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ତତ୍ର ସେଠି ଜଣେ ଶବର ତାପସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରମଣୀ ନାମ ସିଦ୍ଧା ଶବର ତାପସୀ। ତ ସେଇଠି ସୀତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସହ ସହ ଚିର ନିବ୍ୟୁଢ଼ ଜୀବଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧର ଗୁଣରୂପକାରୀ ମହାନୁଭବ ମାରୁତି। ତ ତାପରେ ମାରୁତିଙ୍କର ବିଷୟ ଆସିଯାଇଛି, ମାରୁତି ଅର୍ଥ ଏଇଠି ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିଦେବା 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ମହାବାହୁ ଅଞ୍ଜନ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ୟସ୍ୟ ବୀର୍ୟେଣ କୃତିନୋ ବୟಂ ଚ ଭୁବନାନି ଚ। ତ ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ସ୍ୱୟଂ ମହାବାହୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଅୟଂ ସ ମହାବାହୁ, ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଦେଖ, ସହ ଅୟଂ ମହାବାହୁ, ସେ ହେଉଛି ଏହି ମହାବାହୁ ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଞ୍ଜନିନ ତ ସନ୍ଧି କରିକି ପଢ଼ିଲା ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ତ ମହାବାହୁ ଆଞ୍ଜନନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଞ୍ଜନନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଠି ଆଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହନୁମାନ, ଆଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ। ଆଞ୍ଜନନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଆଞ୍ଜନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା, ଆଞ୍ଜନନ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ। ସନ୍ଧି ହେଇଛି ଏଇଠି, ଅଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଞ୍ଜନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ। ୟସ୍ୟ ବୀର୍ୟେଣ କୃତିନୋ ବୟଂ ଚ ଭୁବନାନି ଚ, ଯାହାର କୃତିରେ ପରାକ୍ରମରେ, ବୟମ୍ ଅର୍ଥ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଛୁ, ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପାଇଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପାଇଛି, ମାନେ ଉପକୃତ ହେଇଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆସିଗଲା। ତାପରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୀତା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର। ଆର୍ୟପୁତ୍ର ଏତେନ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶନେନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଉଦାହଦାୟ ମମ ବିଜ୍ଞାପନୀୟମସ୍ତି ରାମଃ ନନୁ ଆଜ୍ଞାପୟ। ସୀତା ପୁନର୍ବାର କହୁ ଜାନେ ପୁନରପି ପ୍ରସନ୍ନ ଗମ୍ଭୀରାସୁ ବନରାଜିଷୁ ବିହୃତ୍ୟ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଶିଶିର ସଲିଳାಂ ଭଗବତୀಂ ଭାଗୀରଥୀମ୍ ଅବଗାହ୍ୟପେ ଇତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସୀତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକରକୁ ଡାକିକି ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ତ ସୀତା ପୁରାପୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ନା ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିବା, ଭାଗୀରଥୀ ଅର୍ଥ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ନର୍ମାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ର ବା ପୁରାତନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖା ସେ ଜାଗାଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ଘରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉ ଯିବା ବୋଲିକି। ତ ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବଶିଷ୍ଠ ବି କହିଛନ୍ତି, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ବି କହିଛନ୍ତି ଯାହା କରୁଛ କର, ସୀତାଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠି ଯଜ୍ଞକୁ ଡାକିନୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେଠି ସୀତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୀତା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ସେଠି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବତ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଷୁ ଅସ୍ତି ବତ୍ସ ଅଚିରାତ୍ ଏବ ସମ୍ପାଦନୀୟ ଦ୍ରୁହୃଦ ଇତି ସମ୍ପ୍ରତି ଏବ ଗୁରୁଭି ସନ୍ଦିଷ୍ଟମ୍।
तद तदस्य अखिल संप्राप्त रथम उपस्थापय आर्यपुत्र युष्माभि अपि आगंतव्यम रामः अति कठिन हृदय एतदपि वक्तव्यम सीता तेन ही प्रियम मे लक्ष्मण यथा आज्ञापयति आर्य इति निष्क्रांत रामः वातायन प्रकोष्ठे संविष्ट भव। तो ये प्रसंग को सर्टकट कही दूसरी रामचंद्र लक्ष्मण को डाक कहले जे लक्ष्मण सीतांकर गंगा जा इच्छा अच्छी जल्दी गोटे जुगाड़ कर व्यवस्था कर। तो रामचंद्र सीता कहते ठीक अच्छे जीवा कि आपण मो सहित जी। तो रामचंद्र ये कह कथा ठीक अच्छे लक्ष्मण जल्दी ये सब व्यवस्था कर। तो रामचंद्र लक्ष्मण ठीक अच्छे कहले चलले तापर प्रवेश तापर रामचंद्र ये लास्ट गोटे धाड़ी कहते कौन ना वातायन प्रकोष्ठ माने जो वातायन अर्थ झरका थी रूम टी रेडी कर से सीता शयन जी कहीं कठोर बर्तमान से गर्भावस्था अच्छा कठोर गर्भपात अच्छी प्रवेश प्रतिहारी देव उपस्थित तो प्रतिहारी की डाकी प्रतिहारी आसी अपिक प्रतिहारी कहते आसन परिचारक देवस्य दुर्मुख दुर्मुखर ये आगमन होती राम स्वगतम शुद्धांतचारी दुर्मुख स मया परिजान पदेशु अपसर्प प्रहित प्रकाशम आगछत प्रतिहारी निष्क्रांत प्रवेश। तो ये कौन है प्रतिहारी अर्थ जी गोटे द्वारपाल बोली डाकिला सी कहला जे दुर्मुख आई तो दुर्मुख को डाक बोली कही दुर्मुख हस तो दुर्मुखर ये वर्तमान समय प्रवेश होती सीता जो वातायन प्रकोष्ठ से सी पलि। तो दुर्मुखर वर्तमान समय प्रवेश होती दुर्मुख स्वगतम कौन कहते हा कथम इदानीं देवीं अंतरेण दृश्यम अचिंतनीयम जनापवादम देवस्य कथयिष्यामि अथवा नियोगः खलु मम मंदभागम ध्येयस्य एष। तो ये दुर्मुख को माने मध्य केतोड़ा आपणर माने रहीगला विषय को मान छाड़देलु तार कारण हूँ एत आवश्यक नहीं से टॉपिक गुड़िक। तो ये कौन कहते दुर्मुख हा कथम इदानीं देवीं अंतरेण दृश्यम अचिंतनीयम जनापवादम देवस्य कथयिष्यामि अथवा नियोगः खलु मम मंदभाग्य ध्येयम एष। तो ये दुर्मुख कहते किपर ए वर्तमान समय रामचंद्र को सीता अलग करने विषयटा कहबी मोर कर्तव्य ही सहीटा। सीता ये मन मन पकाउछन्ती आर्यपुत्र कुत्रासी राम संयम एव रण रण कदायिनी चित्रदर्शनेन विरह भावना देव्यः स्वप्न उद्योगं करोति सस्नेहम अंगमस्य परामर्शन। तो रामचंद्र सीता माने माने रामचंद्र कौटी अच्छा सीता जो माने कौन ओडिया कहते बाउली होती स्वप्न देखुं बोलिकी रामचंद्र कहते हाँ रामचंद्र पदे सीता ये स्वप्न देखुं कहीकि स्पर्श करके छाड़ी छुई दुर्मुख शृणुतु महाराज एवं इवं राम अह अतीव तीव्रो वयम वाक्वचः इति मूर्छति दुर्मुख आश्वासितु देव। तो ये भितर आउ टिके माने कंटेंट काटी देछि मु एक्चुअली ए भितर कौन होइछि रामचंद्र को डाकिकी फास्ट दुर्मुख पचारछि जे एक्चुअली दुर्मुख कहिछि दुर्मुख को रामचंद्र पचारछन्ति आ कौन एक्चुअली राज्य मो विषय कथा होछन्ति को। तो दुर्मुख कहूँ आपण को पूरा लोक प्रशंसा करछन्ति पूरा कहते दशरथ को आम आ मिस करूनु दशरथंकर सब गुण रामचंद्र पाखे अच्छे। रामचंद्र कहले खाली प्रशंसा मत कहना बापा गाली कौन कौन कर कह मत गाली जाए शुणियार अच्छी। तो से समय दुर्मुख बड़ साहसर सहित रामचंद्र पाखक डाकिला कामना धीरे कहला। तो रामचंद्र जिन शुणिले मूर्छा होगले। तो दुर्मुख आश्वासित देव आश्वासन देइछन्ति दुर्मुखम प्रति दुर्मुख ब्रूहि लक्ष्मण एषो नूतन राजा रामस समाज्ञापयति कर्णे एवं दुर्मुख हा कथम अग्नि परिशुद्धया। तो दुर्मुख कौन कही ना दुर्मुख कही विषयटा को एक्चुअली रखाई जाइए कौन कही ता विषय कहनी ना दुर्मुख कही वर्तमान समय राज्य लोक मैंने कथा होती कौटे सीता शुद्ध नुहंती बोलिकी कारण कौन ना सीता रावणर घरे थिले बोलिकी लोक कहते अग्नि परीक्षा विषय लोक मैंने दूर देखी सत मिछ भी जना पड़नी। तो ये विषय जो कहते से समय रामचंद्र कहते जा लक्ष्मण को डाक दुर्मुख तुम्हें आ ये हूँ मोर आज्ञा। तो दुर्मुख प्रत्युत्तर कहते हा कथम अग्नि परिशुद्धया गर्भस्थित पवित्र संतानाया देव्या दुर्जन वचनम ईदम व्यवसितम देवेन। तो कहते माने गोटे कौटे माने गोटे कौन कहीपर गोटे खराब लोकर दुर्वचन रही आपड़ एमती गोटे कठोर निष्पत्ति नौ जी कि अग्नि परिशुद्ध अटे राम शांतम पापम दुर्जन नाम पौरजन अपवाद दुर्जन किपरि तो आम अंचल लोक कहते यहाँ तापर से श्लोकटी देते 44 नंबर श्लोक
इक्ष्वाकुवंशो अभिमत प्रजानां जातं च देवात् वचनीयबीजं यच्चादृतं कर्म विशुद्धिकाले प्रत्येतु प्रत्येकस्तद्यति दूरभृतम्। तो ଏଇଠି 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି ପୁନର୍ବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ପ୍ରଜାନାମ୍ ଅଭିମତଃ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ କାହାର ବଂଶର ନା? ସିଏ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶର ନାଁ ହେଉଛି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ କହୁଛି କ'ଣ ଏଠି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୋ ଅଭିମତ ପ୍ରଜାନାମ୍। ଆପଣ କିଏ? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରବଜ୍ରା ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଗକୁ, ତାହିଁରୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି? ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୋ ଅଭିମତ ପ୍ରଜାନାମ୍। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ପ୍ରଜାନାମ୍ ଜାତମ୍ ଦୈବାତ୍ ଅବଚନୀୟ ବୀଜମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଅର୍ଥ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦୈବାତ୍ ବଚନୀୟ ବୀଜମ୍, ଦୈବ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ୟଚ୍ ଅଦୃତମ୍ କର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧି କାଲେ, ୟଚ୍ ଅଦୃତମ୍ କର୍ମ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧି କାଲେ ରାମଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରାବଣର ଘରେ ଯାଇକି ଏତେ ଦିନ ରହିକି ଆସିଛି, ଆମେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧି କାଲେ ପ୍ରତ୍ୟେତୁ ଯାହା ଘଟିତ ହେଇଥିଲା, କହ ତଦ୍ ଅତି ଦୂରବୃତ୍ତମ୍, ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଦୂରରୁ ବା କିଏ ଦେଖି ସତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ, ଏଇଭଳି ହେଇପାରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଟା ସତ କଥା। କାହିଁକି ଦୂରରୁ ତ କାହା ଦୋଷ ନଥିଲା, ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ କାହାକୁ ଜଣା ସେଇଟା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ତ ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବାଳିର ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ଯେ ହେ ମାନେ ବାଳିର ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନଥିବେ। ଇଏ କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା କାରଣ। ଆମେ କହୁନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କାରଣ ଇଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ এই ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ହା ଅମ୍ବ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଭଗବନ୍ତୋ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୋ ଭଗବାନ ପାବକ। ପାବକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହା ଦେବୀ ଭୂତଧାତ୍ରୀ, ହା ତାତା ଜନକ, ହା ମାତଃ, ହା ପ୍ରିୟସଖ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ସୌମ୍ୟ ହନୁମାନ, ମହା ମହୁ ଉପକାରିନ୍ ଲଙ୍କାଧିପତେ ବିଭୀଷଣ, ହା ସଖୀ ତ୍ରିଜଟେ, ପରିମୂଷିତାହାସ୍ତ ପରିଭୂତାହାସ୍ତ ରାମ ହତକେନ ଅଥବା କୋ ନାମ ତେଷାମ୍ ଅହମ୍ ଇଦାନିମ୍ ଆହ୍ୱାନେ। ତ ଏଇଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ହିଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି? ହା ଅମ୍ବ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଗବନ୍ତୋ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଜଣେ କୂଳଗୁରୁ, ଜଣେ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ। ତ ହେ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଭଗବାନ ପାବକ, ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ। ହା ଦେବୀ ଭୂତଧାତ୍ରୀ, ହା ଭୂତଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂମି। ହା ତାତ ଜନକ, ହେ ବାପା ଦଶରଥ। ଜନକ ଅର୍ଥ ଜନକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ଦଶରଥକୁ ବୁଝଉନି, ଏଠି ଜନକ ଅର୍ଥ ସୀତାଙ୍କର ଜନକକୁ ବୁଝଉଛି। ହା ମାତଃ, ମାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନି ଜଣ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ବହୁବଚନ। ହା ପ୍ରିୟ ସଖ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ପ୍ରିୟ ସଖା ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରୀବ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବ। ସୌମ୍ୟ ହନୁମାନ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ହନୁମାନ ଥିଲେ। ମହା ଉପକାରୀ ଲଙ୍କାଧିପତି ବିଭୀଷଣ, ମହାନ ଉପକାରୀ କରିଥିଲେ ଲଙ୍କାଧିପତି ବିଭୀଷଣ ଥିଲେ। ସଖୀ ତ୍ରିଜଟେ, ତ୍ରିଜଟା ମଧ୍ୟ ସଖୀ ମାନେ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ପରିମୂଷିତା ହାସ୍ତ ପରିଭୂତା ହାସ୍ତ ରାମ ହତକେନ। ତ ଏଇଟା ଧାରଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର ନିହାତି ରୂପରେ। ତ ପରିମୂଷିତା ପରିଭୂତା, ପରିମୂଷିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା, ମିଛ କହିବା, ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାମ ହତକେନ ଦ୍ୱାରା, ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଲାଞ୍ଛିତ ବା ବାଞ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଥବା କୋ ନାମ ତେଷାମ୍ ଇଦାନିଂ ଆହ୍ୱାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଧରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି, ତେ ହି ମନ୍ୟେ ମହାତ୍ମନଃ କୃତଘ୍ନେନ ଦୁରାତ୍ମନା ମୟା ହି ଗୃହୀତନା ଆତ୍ମନଃ ସ୍ପର୍ଶନ୍ତମ୍ ଇବ ପାମ୍ପନା। ତେ ହି ମନ୍ୟେ ମହାତ୍ମନଃ କୃତଘ୍ନେନ ଦୁରାତ୍ମନା, ବା ସେଇ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ନାଁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପୀର ଭାଗିଦାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କାମ ଯିଏ କଲା ସିଏ ପାପୀ, ତା ସହିତ ଯିଏ ସେ ପାପ କାମରେ
ଦେଖିଲା ବା ସେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଆଗା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେଇଠି ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ୟୋ ଅହମ୍। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ବିଶ୍ରମ୍ଭା ଦୁରସୀ ନିପତ୍ୟ ଜାତ ନିଦ୍ରା ମନୋମୁଚ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଗୃହିଣୀಂ ଗୃହସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀಂ ଆତଙ୍କ ସ୍ଫୁରିତ କଠୋର ଗର୍ଭଗୁରୁଭିಂ କବ୍ୟାଭ୍ୟೋ ବଲିମିବ ଦାରୁଣಂ କ୍ଷିପାମି। ତ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାପଦଟା କୋଉଟା ଖୋଜିଦିଅ। ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଷିପାମି, ଫିଙ୍ଗୁଛି। କିଏ ନା ଦାରୁଣ। ଦାରୁଣ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ, କ୍ରୂର। ଦାରୁଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୂର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ଦାରୁଣ କ୍ଷିପାମି, ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଦାରୁଣ କିଏ ଏଇଠି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି? ଦାରୁଣ ବିଶ୍ରମ୍ଭାତ ଉରସି। ବିଶ୍ରମ୍ଭାତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଉରସି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ। ନିପତ୍ୟ ଜାତ ନିଦ୍ରାମ, ନିପତ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହି। ବିଶ୍ରମ୍ଭାତ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିକରି, ନିପତ୍ୟ ଅର୍ଥ ପଢ଼ି, ଜାତ ନିଦ୍ରାମ ଯିଏ ନିଦକୁ ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଦାରୁଣ କ୍ଷିପାମି, ଦାରୁଣ କ୍ଷିପାମି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦାରୁଣ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ବିଶ୍ରମ୍ଭାତ ଉରସି ନିପତ୍ୟ ଜାତ ନିଦ୍ରାମ, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳରେ ସୀତା ଶୟନରତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜାତ ନିଦ୍ରାମ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ସ୍ଫୁରିତ କଠୋର ଗୁରୁବି। ଆତଙ୍କ ସ୍ଫୁରିତ କଠୋର ଗର୍ଭ ଗୁରୁବି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି, ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ମାନେ ଡରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ। ସ୍ଫୁରିତ ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଥରିବା। କଠୋର ଗର୍ଭ ଗୁରୁବିମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଠୋର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ। ତ ଆତଙ୍କ ସ୍ଫୁରିତ, ଆତଙ୍କରେ ଡରିକି ଥରିକି କଠୋର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ଗୃହସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରିୟ ଗୃହିଣୀ ଗୃହସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରିୟ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ, ମୁନ୍ମୁଚ୍ୟ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି, କବ୍ୟାଦଭ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଂସ୍ରକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବଲିମିବ ବଳି ସଦୃଶ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନା ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୀତା ତ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ସେଇଟା କହିପାରିବା ସୀତାଙ୍କର, ସେଇଟା ମାନେ ନବମ ମାସ ବା 9 month ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକି ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ସୀତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି, ସୀତା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରାମଙ୍କର କୋଳରେ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଥରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଂସାହାରୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ବା ମାନେ ବଳି ଦେଉଥିବା ହିଂସ୍ରକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ନିଜକୁ ସେ ଘୃଣ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି। ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ପାଖାପାଖି ସରିବା ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ସୀତାୟାଃ ପାଦୌ ଶିରସି କୃତ୍ୱା, ସୀତାୟାଃ ପାଦୌ ଶିରସି କୃତ୍ୱା ଅୟଂ ପଶ୍ଚିମତେଃ ରାମ ଶିରସି ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ପର୍ଶ ଇତି ରୋଦତି। ତ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କର ପାଦକୁ, ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି, ସୀତାୟାଃ ପାଦୌ ଶିରସି କୃତ୍ୱା, ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି, ଅୟଂ ପଶ୍ଚିମତେଃ ରାମ ଶିରସି ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଉଁଛି ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କହି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା 51 নম্বର ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ସରିଲା ୟା ପରେ ଭାବିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜନକାନಂ ରଘୂନାଂ ଚ, ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ଜନକାନಂ ରଘୂନାଂ ଚ ୟତ୍ କୃତସ୍ନଂ ଗୋତ୍ରମଙ୍ଗଲಂ ୟାମ୍ ଦେବପୂଜନେ ପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟଶୀଲಂ ଅଜିଜନଃ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ନା ୟତ୍ ଜନକାନಂ ରଘୂନାଂ ଚ କୃଷ୍ଣଃ ଗୋତ୍ରମଙ୍ଗଳମ୍। ୟତ୍ ଅର୍ଥ ଯିଏ, ଜନକ ଅର୍ଥ, ଜନକଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କର ପିତା, ରଘୁବଂଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଭାବୁଛି। ହଁ ହଁ, ଜନକାନାಂ ରଘୂନାଂ ଚ ୟତ୍, ଜନକାନାಂ ରଘୂନାଂ ଗୋତ୍ରମଙ୍ଗଳମ୍, ଜନକଙ୍କର ରଘୁଙ୍କର ଯିଏ ଗୋତ୍ରର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣମ୍, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦଟି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣମ୍। କୃଷ୍ଣମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ୟତ୍ କୃଷ୍ଣମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନକାନାಂ ରଘୂନାಂ, ଜନକଙ୍କର ରଘୁଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ୟାମ୍ ଦେବୟଜନେ ପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟଶୀଲାମ୍ ଅଜିଜନଃ, ପୁଣ୍ୟଶୀଲାମ୍ ୟାମ୍ ପୁଣ୍ୟେ ଦେବୟଜନେ ଅଜିଜନଃ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର? ୟାମ୍ ଦେବୟଜନେ ପୁଣ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟଶୀଲାମ୍ ଅଜିଜନଃ,
ଯାହାକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଦେବ ଯଜ୍ଞରୁ ପୁଣ୍ୟଶୀଳାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଭୂମିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏହିପରି କହିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁନର୍ବାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଅଧା ଶ୍ଲୋକଟି କହି କାନ୍ଦିଆ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜନକଙ୍କର ରଘୁଙ୍କର କିଏ ଗୋତ୍ର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ତ ଜନକଙ୍କ ରଘୁଙ୍କର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ସେ କହିକି ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ସିଏ ଦୁର୍ମୁଖ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ୍ୟ ଦୁର୍ମୁଖ ଦେବୀ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଜ୍ଞାପୟତି ସଜ୍ଜୌ ରଥ ତଦ୍ ଆରୋହତୁ ଦେବୀ ମିତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁର୍ମୁଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ମୁଖ ତୁମେ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ରଥ ରେଡ଼ି କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ମୁଖ ଆସି ପୁଣି ଥରେ କହିଲା ନା କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲେ ସେ ରଥ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଆଉ ତଦ୍ ଆରୋହତୁ ଦେବୀ ଇତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଥରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ସୀତା ଇୟମ୍ ଆରୁଢ଼ ଆସ୍ମି ସ୍ଫୁରତି ମେ ଗର୍ଭଭାରଃ ସନ୍ନେ ଗଚ୍ଛାମ। ତ ସୀତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାରୁ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦିକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି। ସୀତା ମଧ୍ୟ ରାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲିକି ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ମୁଖ ପଶିକି କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ସେ ରଥ ରେଡ଼ି କରିବ, ସେ ରଥ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆପଣ ରଥରେ ବସନ୍ତୁ। ତ ଇୟମ୍ ଆରୁଢ଼ ଅସ୍ମି ସ୍ଫୁରତି ମେ ଗର୍ଭଭାର ସନ୍ନେଇ ଗଚ୍ଛାମ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟିକେ ଧୀରେ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଗର୍ଭଭାର ଅଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟ, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଯାଅ। ତ ସୀତା ଦୁର୍ମୁଖ ଇତୋ ଦେବୀ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତି ମହାକବି ଭବଭୂତି ବିରଚିତ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଥମ କବି ଥିଲା। ପ୍ରଥମଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଆସିଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବା ସୀତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆସିକି ସୀତାଙ୍କର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୀତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ଭାଗୀରଥୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ମୁଖ ଆସିକି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ସୀତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, କିପରି ଲାଗିଲା ପୁରାପୁରି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।